earns money money for food family. family फैमिली के लिए पैसे कौन कमाता है? papa पापा, फादर. अर्न यहाँ पे मनी लिखा हो, फैमिली लिखा हो, तो हम आंसर क्या लिखेंगे? father क्या लिखेंगे? father Who looks after the house? लुक आफ्टर लिखा हो तो आंसर क्या लिखेंगे? मदर. क्या लिखेंगे? mother लुक्स आफ्टर लिखा हो तो आंसर क्या लिखेंगे? dad मदर. घर का ध्यान कौन रखता है? mother मदर. અવર મધર ઓર ફાધર આર નોન એઝ, આપણા મમ્મી પપ્પા આપણા શું કહેવાય? પેરેન્ટ્સ. શું કહેવાય? parent આવી રીતે મધર ફાધર લખ્યું હોય તો આન્સર શું લખવાનો? parent આવી રીતે મધર ફાધર તો આન્સર parent અર્ન મની parent ફાધર. અર્ન મની લુક આફ્ટર મધર. મધર ફાધર parents. family lives together in a home. होम हम सब कहाँ रहते हैं? गार्डन में कि घर में? होम. तो फैमिली लिव्स होम. फैमिली लिव्स home होम.